شنافنت بني تشنافنت شوطة يتناقض يا رب ليش بس هلوان الله يسر بس هلوان يا رب بس هلوان نشتري طعام الله يرزقك يا رب شكرا يا رب الله يجبر خاطركم يا رب ما شاء الله يا رب الله يرزقك يا رب يجبر خاطركم نشتري طعام شكرا والله يرزقكم يا رب الله يجبر خاطركم الله يحميكم اللهم الجنة يا رب بساتو لاني ساون لنسو نو قفتون مساتاچو يا رب الله يجبر خاطركم يا رب يا رب الله يحميكم الله يسعدكم يا رب الله يجبر بخاطركم الله لساتو قفت ያላችሁ ሰዎች ለነሱ ነው قفتون مساتاچو يا رب ما شاء الله اتوبيا اللهم الجنة الناس ደሰታቸውና እናንተና يرزقكم ما شاء الله ما شاء الله ቤተሰብ የኔ ወዳጆች ኢትዮጵያውያን በስልካችሁ ላይ ጊፍት ያላችሁ ሰዎች አንድ ጨዋታ የመጀመሪያውን እኔ አሸንፋቸዋለሁ፣ ሁለተኛውን እሳቸው አሸንፈውኛል፣ ሶስተኛውን በእሳቸው አሸናፊነት እኔ ተሸንፌ መውጣት ስለሚፈልግ ምግብ የሚበላ ነገር ያስፈልገናል ብሎ በምልክት እያሳዩን ነው። እና እኛ ኢትዮጵያውያን በዘር በሃይማኖት በብሔር ሰዎችን ለይተን ረድተን አናውቅም። ለሁሉም ነው የምንደርሰው እና ዛሬ ኢትዮጵያዊነትን፣ አንድነትን፣ ፍቅርን ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት እንደሆነ አሳያቸው። ግፍት ያሏቸው ሰዎች ግፍት ለነሱ ስጣቸው፣ ለኔ አትስጡ። ለኔ እንዳሰጡ በፍቅር ነው የምንጠይቃችሁ፣ በፍቅር ነው የምንጠይቃችሁ። እናት እዚህ ቁጭ ብለው እየጠየቁን ነው። ግፍት ያላችሁ ሰዎች እኔ 1400 ሰው ምንድነው ግፍት ኮይን ግፍት የላችሁ ግፍት ليز كفت وانا الله يجبر بخير يا رب اللهم الجنة يا رب ما شاء الله الله يجبر خاطرك يا رب شكرا الله يفرحك تجنة يا رب اللهم الجنة شكرا يا رب اللهم الجنة يا رب اللهم الجنة يا رب الله يفرحك بالجنة يا رب الله يرزقك الله يرزقك الله يجبرك قفت للناس الله يسعدك يا رب اللهم الجنة الله يفرحك بجناننا آمين الله يجبر بخاطرك يا رب الله يحميك بيت الله يا رب الله يرزقك يا رب يا رب شو للبس ስልካችሁ ላይ ግፍት ይዛችኋል። ቼክ አድርጉ። አንድ ደቂቃ ብቻ ነው የቀረው። እግዚአብሔር ነው የምትቀበሉት። እናት ስትደሰት አያስደስትም ወገን። 15,000 እሳቸውን 15,000 እንሙላ፣ 15,000 እንሙላ፣ እሳቸው ጋር 15,000 እንሙላ። ግፍት ካለ 15,000 እንሙላ፣ 15,000 እንሙላ። ግፍት ካላችሁ እሳቸው يا رب فرحنا من ونا القوال الله يجبر بخاطرك الله يسعدك يا رب 15,000 الله يسعدك يا رب 15,000 እንሙላ يا رب ለኔ ሳይሆን ለእሳቸው خاطرك ለኔ ሳይሆን የሚሰጠው ግፍት ለእሳቸው ما شاء الله اللهم الجنة يا رب اللهم الجنة الله يجبر الله يرزقك يا رب 10 ሰከንድ ብቻ ነው የቀረው ወገን። 15,000 يا رب الله ينور دربك የመጨረሻ ጌም ነው። الله يجبر خاطركم يا رب الله يجبر خاطركم شكرا الله يسعدك يا رب الله يجبر بخاطرك ما شاء الله اللهم صل الله يفرحك بالجنة يا رب ما شاء الله اللهم